TR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 na siyang pagbabatayan ng pagtugon sa kalamidad ng mga bansang kabilang sa world's most disaster-prone regions. Philippines is proud to lead the initiative towards developing an international legal instrument for the protection of persons in the event of disasters. This endeavor aims to fill critical gaps in international disaster response laws, uphold the rights and dignity of affected persons, establish clearer obligations, and enhance humanitarian coordination. Sinabi rin ng Pangulo sa harap ng mga dumalong leader ng bansa sa Asia na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nakakaranas ng matitinding kalamidad, ngunit nakabangon dahil na rin sa diwa ng bayanihan. As we chart our course to a more inclusive and resilient Asia-Pacific, let us draw inspiration from the stories of resilience that are embedded in our region. From communities that rebuilt after Typhoon Haiyan, to cities that fortified their infrastructure after earthquakes, to grassroots organizations that equip citizens with life-saving skills, we are surrounded by many good examples of what is attainable when we act with foresight, determination, and purpose. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras may galadri sa DYMR, Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:06 na sa Kabuntagon. Mayong buntag ka natin tanan and welcome diri sa to ang tulumanon ang programang Government Online. Mahigala, inyo makauban karong buntaga, kini si Ate CARMEL, nga makiguban kaninyo kutob ta alas 9:55 sa Kabuntagon mga hingala. No? So kamusta man ang inyong pagmata, among paghinaot, nga namong kanunay sa kapiskay sa panglawas o ganapod mo sa maayong kahimtang ning adlaw usab mga hingala nga Huwebes mga hingala no Oktubre 17 na sa bulan or October 17 rather nasa tuig 2024 karong adlaw mga hingala no. So ato ang pakisayran karong buntaga ang mga mahinungdanon usab nga mga kalihukan ilabi na mga hingala sa pag kuan mahingala no launch ni ining ato usab nga kining bakuna eskwela mga hingala campaign and gani do na po kuan mahingala no kining mga nagkalain-lain pod nga LGUs although si DOH no sa gikaingon na ni Dr. Faith Rolo although si DOH nag-launch niya tong adlawng Lunes dito sa San Fernando but the other LGUs nagpahigayon na po sila og ilang kaugalingong launching mga higala sama sa dakbayan sa Bugo ingon man ang sa dakbayan usab sa Naga so far sa ato apong nasayran mga higala no so ato pong kuan mahigala kining paminawon
no, kay do naman to'y pagpasabot gikan usab sa maong launching kung unsa kining mga kamahinungdanon ang mga bakuna nga ihatag nato sa atong mga kabatan-unan mga higala, no. So ato ang kuan mga higala, sayran usab, no, sa nahitabong launching mga higala ang pagpasabot, no, ni ining bakuna eskwela campaign sa tuwa usab nga DOH7 in partnership with DepEd mga higala. So atong sayran mga higala ang maong pagpasabot ni ini gikan sa tong health expert sa DOH7 alang ni ining kuan mga higala, no, pagpasabot sa unsang mga sakita ang kuan mga higala malikayan pinaagi ni ining mga vaccine preventable diseases nga ihatag mga higala sa ato ang mga kabatan-unan sa tunghaan. And gawas pod nini napod ni sa ato ang mga eskwelahan mga higala ug sa ato mga rural health units. Sa ato paminawon gikan dito sa lungsod sa San Fernando ang maong kuan mga higala pag saysay. More about its significance. We have with us a fellow of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Let's give her a round of applause, Dr. Carmina C. Alferez. Hello, everybody. Good morning. Di man siguro na good ang morning. Gutom na mo? Gutom na mo? Jollibee. Jollibee, pagdali. Birthday man ako ron. So Jollibee daw na para gikan nako, di ba? Dili bitaw joke. Good morning, everybody. Thank you for having me here in San Fernando. Dr. Sofia Mancao, Mayor Martha Canoy, Dr. Ronolo, Dr. Pauline, Dr. Lagut, Maduga, sorry. And then Sir Edsel, good morning. Good morning again. Ano ba? Ingnon pa lang, malnourished, no? Pero ang akong good morning ninyong tanan karon because Lunes ta, o daghan kaayo ta og makatunan karong adlaw. Usa sa ato ang makatunan karon kay very important to all of us. Now, I am very happy to be here today. And honest ko sa pagsulti nako nga birthday nako karon. Pero wala ko'y kwarta. Happy birthday to me. Thank you so much. Munang giingnan ko nila mag-red. So, ang inyong gift para nako rong adlaw kay magpabakuna mong tanan. Yes? Ala, nagduduha naman hinoon, oy. Sa atong mga manunudlo karon, I know we have a lot of educators. Yes, kuya. Kasayo na to ni participate. Unsa man, kuya? Ni-raise man kasi mong hand. Birthday po ni mo ron, kuya? Birthday ni mo kanus. Oh, unsa man, kuya? Dali. Dali. Before ito magsugod sa tong serious business, ali, kuya, mag-greet ka na ko happy birthday? Or mo amin ka na ko kay tiguang na ko? Ni-brace man kasi mong hand. Si pangani mo, kuya? Francis Ayman Bapas. Francisco? Pilang edad na to, kuya? 9. 9. Magpabakuna ka karon? Yehey! Magpabakuna man si Kuya Tagai og Jollibee, Palihog, ato ang mga sponsors. Kuya, pangayo dito nila ha, katong mga nakaputi dito o niya ha. Mapasubo dyan ni ato ang mga sponsors, Doktora. Again, mga manunudlo, our dear educators, our parents, teachers and friends, good morning to everybody, the Department of Health, Department of Education, daghang salamat. The reason why I chose to celebrate my birthday here today is very, very deep to me and obvious. Kay nga no, kani si Dr. Faith, amiga mi ani niya, colleague mi ani niya way back when, kabalo na niya sa akong story, sa akong life. Even Dr. Mancao most probably know already my story. Ako isa ka doktor, OB-GYN. Kabalo ba mo sa OB-GYN no, kanang mutabang sa inyong mga mama magpaanak, no? Pero no matter nga doktor ko, no matter nga OB-GYN ko, naigo ako ang pamilya og cancer. Number 1, my sister died of lung cancer
at the age of 35. She was never a smoker, never exposed to grabbing a secondhand smoke. And then 1 year after that, my father was also diagnosed with stage 3 lung cancer. 2 years after that, my dad was diagnosed with prostate cancer. O, di ba? Tulo na kabo cancer, ha? Within 3 years. My sister and my father. So, abi na mo, okay na mitanan. Fast forward kay 2013. Agoy, last year. Ningon man siyang Ginoo nako nga kaya siguro na nimo ang cancer. And today, those who did not yet do their mammogram, palihog por Diyos por Santo, segue kay Kodok, no? Breast Cancer Awareness Month, 40 years old and above, please, ayaw mo kahadlok ka ng mammogram, murara na gidatugan inyuhang tutoy. Wala na siya gipiit, gikusi, wala na siya giingana, ay mo kahadlok sa sakit. But my mother survived breast cancer because she did her yearly mammogram. We caught it early. But niingon pa yun si Lord, kaya pag yun nanimog, naa pag yun lain, iko grabe na yun. Dili high blood, dili stroke, dili dialysis, unsay gihatag. Because my mother was now going to be, she had only a lump removed, mag-radiation siya paghuman, unsay gibuhat, nag-CT scan. Tag-anan ninyong tanan o tagaan nako og 100 pesos ang makatag-an kung unsay sakit nakitaan sa CT scan. Lung cancer. My mother survived breast cancer last year, May. On June, the following month, she was diagnosed with lung cancer. O, di ba? Inahan, amahan, igsuon, cancer. Ang atong mga learners karon dili sila kasabot. So I will beg that the teachers and the nurses and the parents mo explain inig-uli ninyo karon kung unsa ng cancer. Ma'am, unsa may naibaw-an nato sa cancer? Di ba? Mura ra tag cancer mabatay. Correct? Mura gyud na ato Cancer is gasto, cancer is mamatay. But what about stroke and diabetes? Di ba eventually gasto, eventually mamatay kung dili maagapan. Ug unsa may buhaton nato sa stroke ug sa diabetes? Di ba mo inom og maintenance? Di ba magpa-check up? So what about I tell you nga naay bakuna nga makaingon nato nga kaning atong mga bata diri never ni sila magka-cancer in the future if we give them the protection now. Kay unsa may kahadlukan nato sa bakuna? Number 1, sakit. Number 2, mahal. Right? But as with any other vaccine, and we are standing here today without masks because of a glorious vaccine called the COVID vaccine. Niingon sila sa una, Doc, di ba? 2 years after, mamatay man siguro ni sila. Nagiuna pa dyan ang mga doktor o bakuna. No? Hindi ko kahadlok, ang mga doktor naman hinoy unang mamatay. Wa man, gabarog man gihapon mi dire. Because those vaccines have been studied. And what I am about to show you is something that kitang sa unang panahon, 10 years, 15 years ago, di ta familiar. Let's see a raise of hands. Be, saka ko no mga kamot kung kabalo ba ta unsay HPV. HPV. Doc, HIV raman ako naibawaan. No? Og TV. But I'm very happy that you are sitting here today and willing very much to learn what this is. Because ang HPV sa tinudaring pag-store, it's very, very common. Mahimo nga na ay mga galingkod karon nga na HPV, simba ko lang. Pero we will never know that we have it until we have symptoms. Samara sa maski unsa nga sakit, mga mampadong o cancer, di ka makabaw until tuwa na kay gana mo kaon, niniwang na ka, no? Proud pa kay ka dito TikTok, ingon kag niniwang na ka dito, sus, niniwang day kag kanseron, kaluoy man jud, oy. So, ang atong ganahan may bawaan karon, what is HPV? O nga namang jung na-appeal man gyud siya diha sa tong streamer. Nga kailan naman jud daan ng measles, kailan naman jud daan ng diphtheria, sa panadya, rubella o tetanus. Diphtheria, pertussis, and tetanus ginahatag at 2 months old. We know that. Bakuna, right? Atong mga anak, dadon na to sa health center, magpabakuna DPT. Unsa gani timing ana, Doc Faith? 246 ba?
Aw, 1 year old di ay, sorry. 1 month. 1 month. Oo, so nalimot na ko, di naman ko ta pediatrician, oy. But mo adto ta sa center, magpapabakuna. No question. Because it is part of the National Immunization Program. So this is the thrust of the Department of Health in cooperation with the DILG and the DepEd, nga ato na ni siyang i-appeal sa school-based. Kaya nga no, kaning ato mga galingkod karon, nangutan ako ni Kuya ganina 9 years old. I'm sure na yung mga 10, 11, 12 years old diri. Mawagtang man ni sila, kasi inahan diri. 1, 2, tulora? Kuya, di man ka inahan, anak man ka. 1, 2, 3, o gamay ra. Inahan, amahan. No, kita, inahan, amahan, speakas. Kita naman lang yung duha, no? Give up, surrender ko, no? Kitang inahan, buhato na to tanan para sa tong anak. So much so nga, bahala na magkinaunsa ta, atong anak, atong protektahan. Right? And you sitting here right now is the first step to learning how you can protect our children. I will tell you, mothers and fathers, that if there was a vaccine nga mo prevent sa kamatayon sa ako ang igsuon at 35 years old, I would have already given it. I would have saved her life. So if dunay bakuna karon that will protect you from HPV, para di magka-cancer imong anak 20 years from now, kay kinsa may tuktoko niya iniguman, ayo ma, tabangi in taon ko, na-diagnose man kog cancer, kamurag gihapong inahan ng balikon. Correct? Kita man ganing nanay anak, adto gyapon tas inahan. Kaingon jud ang lola, wa naman jud di kay humanan o gasto. Pero ang kaning bakuna atong ihatag through the school-based immunization is free. The magic word is libre. Mulinya, magpalista kay libre. And nga nung moingon ko, daan ninyo aning bakuna karon, nag-una-una, chukos vaksino, apa chukos HPV, kay, tuganan ta mo sa cost, ani, kabalong mabot pila ang vaccine, HPV vaccine, if you purchase it, if you buy it by yourselves, tagan, 100 pesos. Asa to ako ang bana? Siya, pangayo lang kong kwarta sa kong bana sa price. It costs at least 5 milyones pesos. Daw bitaw 5,000 pesos per shot. Kada bakuna, kamahal. Usa na kabuwan kapin nga grocery sa middle class nga family. Sakto? Panggasto na nato the whole month. Now, next slide please, or next slide. First slide please. Ang haba po ng introduction ko, sorry. Okay, first slide. What is HPV? Asan na akong slide? Sir Joey? Ayan. Human papilloma virus is one cancer that will affect men and women. Next slide. Men and women, ha? So, dili ni inon cervical lang inyong madunggan. Kabalo ba taon sa cervix? We know, right? Kwelyo sa mattress. Kwelyo sa mattress. Kung unsa na EIE, kung mga anak mo, mauna cervix. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Di ba, ma'am? Mauna siya. Kung unsa i-pap smear, mauna si cervix. Huguton. Nabiyat tayo mga educators diri. Atos ang huguton, ato ang kuanbe, science and biology. Ay, kagamay. So, mura ni atong mga outline, no? Mustoryat about HPV, unsa nga sakit, ang mahatag ani, unsaon na to og prevent, o unsaon na to og treat. No? Next slide. Okay. Human papilloma virus. 100 types more. No, giname ni siya by numbers 16, 18, 31, 35, 42. Daghan kay na sila. Ay na lang ninyo memorize sa kay di ta mag-exam. Ang ato lang pasabot is there's so many types of virus that can infect you. When we say genital HPV, virus ni siya sa ato ang kinataw. Nga di na to mahibaw-an until na ay kulunggo. Next slide. Sorry ha, Tagalog manggod ako ang slides. Doon na ba'y Tagalog diri? Kaya itong kwaong interpreter. Di ba, Filipino hugot. Pero mag-story man tag Bisaya, ma'am, no? Ma'am, walay Korean diri? Ang siya yung, wala. Or Korean nga telenovela, kusgan kay ta. Ayaw na ninyo tagda ang Mickey Mouse looking HPV diha.
Ira na siyang diagram. Human papilloma virus is very, very small. Di ta makibaw nga naataana, no? Di na siya obvious. 10 to 15 years after you have the virus, you will get cervical cancer. 10 to 15 years. Kanus amo magkakuhag virus sa pinakauna ninyong panghilawas. Okay? Next slide. So kung ikaw nakasuway na og sex sa unang panahon, panghilawas, pwede dyo ka makakuhaan na. Nya, moingon mang gyutong uban nga, ma'am, usara mang gyud ako Muna siya, akong gisulti ninyo, gitawag na siya og the one. You give it to the one. Dili na siya give it to the two. The three, the four, usa. No? And you will see that that's one way later nga dili ka magka-HPV. Males and females ha, babae ug lalaki, remember, ngano man ni doktora, cervical man imong gisulti. Unya, pakit-on ta mo. Next slide. Okay. Ayan, ang hirap po magtagalog kasi besh. Ito ay napakalaganap. Parehong mga lalaki at babae ay pwedeng magkaroon ng HPV. It's very, very common. In fact, it's as common as, what do you call this, kaning sipon o ubo. Di lang, ang kanilang sipon o ubo, makakuha lang, naalang yung kay symptoms, di ba? Kaniwa, Jude. Next slide. Okay. Asa makitaan ang warts. Kaning warts sa Tagalog is called kulugo. Wa bitaw ko kibaw. Unsa may tawag ani Doktora Mangkaw? Sa Bisaya. Wa jud nakasabot, no? Katong kami pa sa medicine, madam, ang tudlo na mo sa unang panahon, cauliflower-like lesions. Di ba? Kailan man tawag si cauliflower, no? Nimutanaw ka, anak, mura mag-cauliflower? Sa tinod na rin pagstorya, katong giingnan ko sa unang cauliflower-like lesions, giluod na ko ka o cauliflower paghuman. I never looked at cauliflower the same way again. But that is how it looks like. Okay? Tubo-tubo, walay sakit, dili mo dugo. Mudugo rin siya kung maigo, no? Or magaras. Pwede siya makitaan sa baba. Pwede siya makitaan sa imuhang kinataw. Sa lalaki o sa babae, pwede siya dapit sa lubot. So nagtubo-tubo lang na siya dito nga wala ka kay balo until nag-inspect ka sa imuhang self, no? Or nang hinlo, naligo. Next slide. Okay. Ayan, madalas walang nararamdamang simptomas. And remember, what did I say? 10 to 15 years, you have had it already. By the time it has symptoms, you've had it for several years. So hadlok, di ba? Di ka kibaw nga, uy, katuman ditong sa unang uyab nako, maot siguro to'y source, ani. Di ka makabalo. Because mauman na ang ato ang mode of transmission. Next slide. Okay. So symptoms of HPV are the warts. I said, katong inyong nakita, no? Ikaduha, precancerous lesions. Unsaon man ipagkibaw ng precancerous lesions kung magpa-pap smear. Kung why pap smear, di mahibaw. Amay naman lang na, doktora nga, di takibaw. Several times in my office, you will hear, mayam lang, di ko makabaw, dok. Aron di ko makibaw, unsan nang, wako'y cancer ba? At this point in time, dili jud na siya, sayop yun ang giingon nila, ignorance is bliss. Para nako, Dr. Mangkaw, ignorance is ignorant. Maura jud. If you have the time to go to social media, you have the time, hilak. Kamaan ang gitawag na to visual inspection with acetic acid. And Dr. Kanoy, ni ari na ba ang pogs? Wa pa no. Mga himiha, we will invite we do it in kanang far-flung areas. Nga mga ni ang mga ubigay ni, butangan lang na o gitawag na to acetic acid, ang inyong cervix, hapit it. We are able to save you from cancer. Do you know why breast cancer is the most common cancer all over the world for women? Because siya ang na-screening. Ang kaning mattress nga cancer, ovary nga cancer, nakadungog ba mo ani? Di ba wa? Later na mo makadungog kung nanay simptomas. But every year, because it has already been said, 40 years old and above, dapat magpa-examine na sa suso, diha madakpan ang cancer. Why is my mother at home right now, nag-relax-relax sa to dito? Kay ni survive na siya sa duha ka cancer. If she did not do her mammo, where will she be found?
6 feet under the ground. Are we ready for that? Are you ready for your children to be orphans? No. But duha akong tumong diri nga makakonvince. So mo kadto mga higala no ang pipila sa mga gihisgutan sa ato usab nga representante gikan usab no sa kining mga asosasyon sa mga OB or obstetrician mga higala sakto ba ko sa kung ano. So gihisgutan ni Doc Carmen ang kalabot usab mga higala sa sintomas sa HPV. Mo kini mga higala ang kining HPV vaccine mo ni ang atong ihatag sa atong mga grade 4 nga mga estudyante sa pampubliko nga tong haan mga higala no. So iyang gipasabot unsaon pagkuha niini pag-acquire unsay mga simptomas nga kinahanglan nimo nga bantayan and at the same time unsa pod ang imuhang kining angayan nga mahibaw-an ug masayran kalabot ni ining maong sakit. So since this is one of the vaccine preventable nga mga diseases ato ang gyud nga i-take ang time matud pa ni Doc no kung kamo do na mo higayon sa sigig babad sa social media, why not no give your time mga higala sa pag-adto sa health center, pagpa-check up or ingon man mga higala pag-avail sa mga libre nga mga bakuna nga tanyag sa atoang mga healthcare services dinhi usab sa atoang mga lokalidad. Atong oras alas 9:30 na palabang na natong tingob Sir Del atong una o ikaduhang set sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2024, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatubad sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 na siyang pagbabatayan ng pagtugon sa kalamidad ng mga bansang kabilang sa world's most disaster-prone regions.
Philippines is proud to lead the initiative towards developing an international legal instrument for the protection of persons in the event of disasters. This endeavor aims to fill critical gaps in international disaster response laws, uphold the rights and dignity of affected persons, establish clearer obligations, and enhance humanitarian coordination. Sinabi rin ng Pangulo sa harap ng mga tumalong leader ng bansa sa Asia na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nakakaranas ng matitinding kalamidad, ngunit nakabangon dahil na rin sa diwa ng bayanihan. As we chart our course to a more inclusive and resilient Asia-Pacific, let us draw inspiration from the stories of resilience that are embedded in our region. From communities that rebuilt after Typhoon Haiyan, to cities that fortified their infrastructure after earthquakes, to grassroots organizations that equip citizens with life-saving skills, we are surrounded by many good examples of what is attainable when we act with foresight, determination, and purpose. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Ayan, samut-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential. Laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si CARMEL MATUS. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:36 na, balik na din sa itong pagpanag-uban sa tunumanong Government Online mga hingala. Di ninyo makauban yapon, karong buntaga kini si Ate Carmel, makiguban kaninyo kutob ta alas 9:55 adlaw usab nga Huwebes mga hingala. So ganiha inyo nadungog ang pagpasabot ng kon gihapon na niya mga hingala, no? Ang bottom line is naaragyud nato mga hingala, no, naa sa mga kamot sa mga ginikanan o ingon man mga hingala naaragyud sa ato usab nga desisyon kung ato abang protehian ato mga anak gikan niini mga vaccine preventable diseases mga hingala, or pa nila it's better to prevent and screen early than detect late alang sa katong HPV uban pang sakit. But mao na mga hingala, no, aron pod makalikay sa grabe nga kanang epekto niini in the simbako mataptan ninyo ang mga anak, better na lang gyud mahingala nga mo take precautions ta or mo kini nga magkuanta og mga preventive mga LGUs pa din ninyo sigurong i-check, no, sa inyong tagsa ka mga hingala nga ministerial convergence on disaster ang midterm review sa Sendai framework. So ana atong mga local officials kani kagahapon, if I'm not mistaken, ang ato usab nga usa sa mga miyembro sa gabinete si Secretary Gibo Chudoro ang nitambong usab mahingala this time ang nitambong ang kining kuan mahingala, no,
atong mga officials talking about localization and urban and rural resilience, mga higala, sa plenary 3 na ni sa this will run until tomorrow, October 18, 2024, mga higala. So ato ang siguro paminawon lang our planning and implementation. Thank you, Margarita. Thank you. Our next question goes to Ms. Kazuko Hori, the mayor of city of Sendai. And you will share with us how Sendai's experience to engage strategies and try to make it coherent with. The city of Sendai suffered extensive damage in the 2011 reconstruction efforts with the concept of Build Back Better in mind. Importance of a system of mutual aid among residents of local communities and at local level of various stakeholders and promote cooperation. Allow me, as leaders in their communities, community leaders are responsible for supporting residents requiring assistance and exercise their leadership skills in times of disaster. Women leaders also play an important role in this initiative, using the lesson learned from the Great East Japan earthquake. We award the Sendai Symposium for Disaster Risk Reduction and the Future is an annual event that brings together stakeholders who integrate DRR initiatives into their daily lives and share valuable DRR information with the public. In addition to promoting DRR awareness among citizens, this event also serves as a place for participants to network. Cooperation with academic institutes is also crucial. We work this international Sendai framework for disaster risk reduction. We believe that it is essential to understand the current state of affairs and make effective investment in advance. We believe that cooperation with academic institutes is also crucial. These initiatives are also submitted to Sendai Framework Voluntary Commitment online platform to ensure the daily safety of their communities and play a central role in the fast response to disasters. In addition to building disaster-resilient infrastructure, local governments must take proactive steps to prepare every season for disasters, cultivate multiple stakeholders, and strengthen networks. Thank you very much. Thank you very much. So I hear monitoring, long-term planning, and evaluations and follow-up from all of you. So our fourth speaker this morning is Ms. Takabe. It's about, I would say, constraints and success implementation. Please. Thank you. For persons are organizations, abilities, these are organizations that are established by persons with disabilities and run partners, both international partners and regional partners that support the work of PDF. We have over 90% of the countries, the governments in the Pacific that have ratified the Convention on the Rights of the Framework on the Rights of Persons with Disabilities, and one is the Blue Pacific in Pillar 2, which is the Pacific-centered, people-centered development, and the Pacific Regional Framework on the Rights of Persons with Disabilities. Goal 4 talks about disaster risk reduction and as well as the workarounds. And we have, our governments, more than 90% have ratified these, both in the South and in the North Pacific,
to promote the rights of persons with disabilities, particularly in DRR situations, working with respective governments, working with their national NDMO officers, working with partners in supporting inclusive DRR work. For instance, in Samoa, the work around establishing the DRR, the Disability Inclusive DRR unit within the DRR spectrum or the NDMO spectrum in Samoa. That is the first. The advocacy around government, 1.7 million persons with disabilities, and this is too big a number. And then we find that there is very little progress when it comes to change. And we found that climate change widens the exclusion gap, climate change exacerbates the disability condition, and there needs to be a lot more focus around the marginalized groups. These are persons with psychosocial disabilities, persons who are deaf-blind, the young people, the women, the children. These are underrepresented. But nevertheless, the work that has gone across in the Pacific through various partners like the Australian Pacific Climate Partnership and other countries, the interesting thing is we build the capacity of persons with disabilities to be leading the work. And sometimes this is a challenge with persons across government. So if they don't talk to each other, obviously, they will not talk to us. And our issues, very adequate way on the way that we would like them to see how persons with disabilities could be resilient and to live independently in the community. Because when governments don't talk to each other, it affects us. It affects the people in the market. Ano ang nagpadayon mga higala nga Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction or TVM. So alang sa katong gustong mo tiwas o mo paminaw, mo tanaw usab sa kini nga maong conference mga higala no on disaster risk reduction, pwede ninyo matanaw kini sa Facebook page usab sa RTV. Inclusivity alang niini atong mga persons with disabilities. 9:51 na mga higala ato sang ipalabang serdel atong last set sa pahinumdom. Sa pagbubukas ng Asia Pacific Risk Reduction 2015 to 2030 na siyang pagbabatayan ng pagtugon sa kalamidad ng mga bansang kabilang sa world's most disaster-prone regions. Philippines is proud to lead the initiative towards developing in international disaster response laws, uphold the rights and dignity of affected persons, establish clearer obligations, and enhance humanitarian coordination. Sinabi rin ng Pangulo sa harap ng mga dumalong leader ng bansa sa Course to a more inclusive and resilient Asia Pacific. Let us draw inspiration from the stories of resilience that are embedded in our region, from communities that rebuilt after Typhoon Haiyan to cities that fortify their infrastructure after what is attainable when we Pay payments. Now I can achieve my dream of a decent home. Your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Kini ang Government Online. Kauban si CARMEL MATUS. Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:55 a.m. atong news update. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw and catch us again tomorrow. Kilamang si CARMEL MATUS PEDROZA, mayong buntag.